sa akong pagmataw, sa sayaw sa buntaw. Time check, 5 a.m. It's another fiery afternoon, Ginamon ko sa akong walay, hotter than the month o of daw June. nagpila sa akong hapon. We should go beach now. Kahuman, Cool down when the water's right, yeah. Let's Kaya grab nakahalik naman our daan. boards and run to the nearest shore. School is proud. Let's go now and hail it out the door. Yeah, the wind is on fire. The day is getting hot. This is my desire. That I want to hit the spot. Yeah. Cool down. nigawas ako sa akong balay, daw The nangapi. wind is on fire, the day is getting hot. This is my desire, that I want to hit the spot. Yun ang akong ginainom. Cool down, Timpla, sabay gawas, the water's tawid, looking na nice maligo. and blue, so Orag na kauna-una blue mo ko than the nga clear sky. umahong nga sako. And the waves are fire, Sabay kurot-kurot getting na yan. higher and Naman tayo binuhin mo na. even as we speak. Sadsahan ng gamay. Don't you make Pakurat ang sa kabaso. sun's hotter than ever before. Dayon, nilubsong na nila sa mga tubigan. Right. Naligo. Surfing right some more, yeah. The waves is on fire, the day is getting hot. This is my desire, that I want to hit the spot, yeah. Himasa. Wala na lang ako gibidyuhan. Cool down. Naligo na ako kay taas ko na tayo. The waves is on fire, Wala the lang day natin is getting hot. This Kung is my magkaligo, desire, sabay that I want to pili-pili hit sa the sanina spot, nga yeah. atong angayan. Eh, sa buntag niya. First day of school sa Lunes. Niya, pagpahumot. Sisite. Yeah, Pagpahuman. someone Kolohe Kai and Ragababa in that area. All you riders, wanna go and get your gear. And all you riders, wanna surfing no more fields. It's all Padulong ako sa eskwelahan. Sumili sa highway. May barangay. Og biyara. Iabot na ko sa Kasikla National High School. Og nakabot na ko sa Kasikla. Og diri ang exit. The waves is Ang on background, fire, the day is gitag-gitag getting hot. hilang. This is my desire, that I want to hit the spot, yeah. Sabay paminaw. Para na ay ma-learn. The waves is on fire, the day is getting hot. This is my desire, that I want to hit the spot, yeah. Sa time sa among recess, nalingaw mi duha og gisaktan piyan. Niuli mi sa balay kay nagkaon. Waves is on fire, Unya, the day is getting hot. kay This is my naman ko'y kwarta. desire, that I want to hit the spot, yeah. Palit na lang mi og lollipop. Samtang kami duha nga nag lingaw-lingaw, ginatawa. Kay nakita mi ni tatay, palit na mi og lollipop. Nya, nangaon na mi. Og padung na sa among balay. Niuli na mi. Og naharamong gipalit nga lollipop, amo nang gikaon. Lingaw gid mi pag kami duha ang ubang nga Fiery afternoon, nagkasinabot mi duha. hotter than the month of June. Nya, pauli na mi sa ilang balay. Go beach now. Sabay sok-sok sa lollipop. Cool down where the water's right, Pagkahuman og Let's grab nag-discuss our na. boards and run Pagkahuman og discuss, to the nearest shore. niadto na rin mi sa ikasabit og ismaw. Sinilding kay yotro ang trabaho kay nasayupan. Dote ginoy. Gini si Andro pagkabugay-bugay. Pagka-master pagid. Saitan pa. Kung si wa may lingaw na may nagkumpus-kumpus sa loyo, si sayaw, medyo lingaw po. Nakikiyay na. Yes. And the waves are fire and getting higher. Dayon, pag uli, kananghagan mga barkada nga mulaag niya sa Doria. So, ako sa gubanan. Sun's hotter than ever before.
Gwapo pa. surfing Pero right gwapo. some more.